Nilqakom għal-raba episodju ta' di Smart Money Hour fi ħan niddiskutu ftit kif f'dinja li ġalek tonfoq iktar kif tista' ġġemma inti. Illum nixtieq nilqa' fl-istudio miegħi il-Money Coach Luka Karwana, il-Jacob Borch, il-Jan Mikallef, kif ukoll il-Matthew Robinson, iż-żagħżugħ tagħna illum. Nibdew ftit fuq is-suġġett bik, Luka. Nitkellmu ftit fuq iż-żmien tal-lum fil-passat u wiex iktar diffiċli għaż-żgħażagħ biex iġemmaw il-flus tagħhom. Ma fx għandek xi ħsibijiet fuq is-suġġett. Le, iktar diffiċli żgur. Da minħabba l-fatt li llum il-ġurnata kontra li konna nesperjenzaw fin-90s jew fl-80s dak iż-żmien ma kienx hemm social media, ma kienx hemm il-poter tal-kumpaniji li jgħidu isma' nistgħu nibbustjaw, nistgħu nirreklamaw kemm nifilħu il-prodotti jew is-servizzi tagħna. Barra minn hekk sar ukoll studju intensiv fuq l-emozzjonijiet tan-nies. Jien nitkellem ħafna fuq il-psikoloġija tal-flus li inti flus mhux ġast qed taqlaħhom, imma sar studju kif in-nies qed jonfqu il-flus. U grazzi għal dan l-istudju il-negozji qed jużaw l-emozzjonijiet u anki id-drawwiet tan-nies biex ibieħu ċertu prodotti iktar malajr. Infatti minn studju li sar qed jintefaq $1 triljon fis-sena fuq reklamar. Da qed ngħidu qisu 2 miljun kull minuta. Jiġifieri immaġina kemm aħna bombardjati, stajli għaliex tafet iktar liż-żgħażagħ milli lill-kbar, l-kbar. Għaliex għax iż-żgħażagħ kibru f'din is-soċjetà. It is, jiena nħobb insejħilha the Americanization of society. And Malta qed niġu affettwati bil-kbir fiha, speċjalment mill-2000 law ġifieri iktar u iktar ġifieri il-ġenerazzjoni l-ġdida l-msemmija Gen Z huma iktar affettwati minna. Aħna esposti għal bejn 4,000 sa 10,000 advert kuljum. Issa tgħidli ma mhux veri ma narax 4,000 ad kuljum. Mhux neċessarjament tkun qed tarahom, imma l-moħħ ikun qed jipproċesshom. Ġifieri ngħidu mhux ġast fuq social media, billboards, fuq l-internet, forsi ħriġna barra kemm ġifieri tħallna f'ħanut u mifqu għajn bil-reklamar. Fran kollu huma affarijiet li aħna esposti aktar għalihom. U iva, iż-żgħażagħ jkunu aktar affettwati mill-kbar fiha. Qed nifhmek sew li qed tgħid mhux biss każ ta' esperjenza għal xi iż-żgħażagħ forsi jifilħu inqas għal dat tip ta' tendencies. U wkoll il-fatt li kibru u draw dit tip ta' sistema li mifqu għajn. Draw u kibru f'soċjetà differenti. Jiġifieri u din min għandu forsi minn 40-50 sena l fuq, forsi mhux ħajfhimha mal-ewwel. Qed tifhimni għax inkunu tlajna aħna f'soċjetà differenti. Issa għaddit dik il-ġenerazzjoni u iż-żgħażagħ tal-lum tilgħin f'realtà differenti. Realtà fejn hemm is-social media, issa hemm l-AI, jiġifieri dejjem l-affarijiet qed jinbidlu b'mod iktar maġġel. Mhux bħal qabel sakemm toħroġ xi ħaġa forsi tistenna, nkunu drajna forsi b'ċertu sistemi li jridu infadlu għal xi ħaġa qabel ma nixtruha, illum il-ġurnata tant qed ikun hemm options ukoll qed jagħmlu iktar faċli biex iż-żgħażagħ jixtru xi ħaġa li awtomatikament imbagħad tiġi dik il-peer pressure li jekk ħabib tiegħi jagħmel għaliex m'għandix nagħmilha jiena wkoll. So, forsi nitfa' l-istess ħaġa ftit fuqek, Jacob, ma nafx għandek xi ħsibijiet fuq is-suġġett, inti osservajtx li iż-żgħażagħ jsibuha ħafna iktar diffiċli biex imorru kontra dat tip ta' pressure li jonfqu jagħmlu dat tip ta' spejjeż. Ma nafx għandek xi ħsibijiet li żżid. Le kif qal sewa tajjeb ta' qabli hemm il-fatt li l-esposta ħin kollu għas-social media tagħmel differenza kbira. U hemmhekk tista' wkoll tolqot is-suġġett ta' dak l-instant gratification fejn inti l-persuna tkun tieħu dak li tixtieq dak il-ħin stess. Minflok toqgħod tistenna iġġemma għall-għan tagħha li jkollha forsi goal ikbar u tasal għal dak li tixtieq aktar il qudiem.
Diffiċli ħafna, iva. Iż-żgħażagħ ovvjament jaraw influencer jgħidu jiena nixtieq inkun bħalu, nixtieq inkun bħala. L-ads iħin kollu tilajn, tiċċekkja xi ħaġa fuq l-internet fittex xi ħaġa ħajbdew jitraw l-algorithms kollox x'jaqsam ma' dak li tkun qed tfittex. U sempliċiment billi tkun qiegħed hemmhekk tiscrollja u click of a button away inti tagħmel purchase. Dik hemmhekk ukoll hija faċli ħafna li taqa' jekk nistgħu nsejħulek nassa. Mentri jekk inti tgħid ħanoħroġ biex immur post irid nixtri u anke tagħti ċans naqra sakemm jerġgħu jibdew tirawlek advertisements oħra, tista' tbiddel femtek. Li ma tażilx mill-ewwel tagħtik il-possibilità li inti taħseb jekk dak li qed tara għandek x'taqbad u tonfoq tixtrih. Qed nifhmek. U semmejt punt interessanti l-idea illi once li tfittex xi ħaġa sewwa u s-sistema so to speak hijiex il-browser hijiex is-social media femet li inti tixtieqha m'intix ħatiqaf tara li iktar u iktar tagħmilha diffiċli biex tevita illi tixxija dak il-ħin tibqa' tara kuljum iktar u iktar qed jifhmu kemm trida. Fimtek. Ma nafx infatti jridux iżidu xi ħaġa iż-żgħażagħ fuq is-suġġett. L-esperjenza tagħkom forsi intom ta' kuljum il-fatt li qed taraw dal-affarijiet ħafna iktar forsi minn ħaddieħor ġenerazzjoni ikbar. Ifhem. Jiena li nara nuħu minn n-nies tiegħi eżempju li għandhom differenti minni jiena eżempju jekk rajt xi ħaġa u tgħid orrejt jekk ħanordnaħħa di mhux ħadd tkun kif vera qiegħda rriklamata. Nuħu minn n-nies tiegħi dik ma jarawix, dik jaqbdu, jordnaw, u mbagħad x'intasal jindunaw li ma kienitx il-ħaġa li vera ordnaw. Ġifieri dik li għandna żgħażagħ mbagħad daqsxejn ta' vantaġġ minn fuq l-anzjani. Fintek. Ħaġa interessanti li qed li aħna peress li għandna iktar habits madwar li nixxu online, iktar drajna li ċertu affarijiet anzi noqogħdu attenti minnhom. Ma jfissirx li ħanonfqu inqas. Meta niġu biex niddiskutu fuq scams u x'naf jiena. Interessanti, punt interessanti. Ma nafx għandek xi ħsibijiet meta fuq is-suġġett tiddeqx tirrispondi ovvjament kif trid. Dan jiġi media literacy the skill. Għax issa since we grew up with these with the media around us, we were able to we learn certain things, and even if you go on the internet, there's always people telling you these certain things which happen or the scams. So we know what to do and we know how to make the proper informed decisions. So we might spend more or just the same, but it's on proper decisions instead of I see this, I'm going to buy it because it looks good. Because there's these like Temu scams, you could say. I saw once these person got pots and pans. You could just bend them with your hands. So, imma qed nifhem il-punt tiegħek, ġifieri għala volja aħna iktar esposti li nonfqu u nixxu dak il-ħin affarijiet bħal daw ma nqawx għalihom. Fintek. U fuq da suġġett ta' social media, fuq kemm hu faċli tixxi għax qiegħda quddiemek, il-kunċett għandurlek ftit fuq u ta' dopamine spending, Luka. Ma nafx għandek xi ħsibijiet li forsi jorbtu ma' dali qed ngħidu fuq is-suġġett. La ekku, ifhimni inti meta għandek il-famuża dopamine spending hija inti infaq xi ħaġa li tagħtek dik il-instant bħalma qal sieħbi hawnhekk gratification, imma ovvjament kif semmejt anki f'episodju preċedenti kemm ħaddum din element ta' ferħ, element ta' kuntentizza. U ħafna drabi anke skont studji li saru, inti meta tixtri xi ħaġa ġdida tkunx karozza, tkunx xi ħaġa teknoloġika, whatever, ma tantx iddum, forsi ddum ftit ġranet ferħan biha. U dan huwa x-xiri ta' affarijiet ejja nsaħħulhom artifiċjali li sakemm xtrajta qisu il-midja li għal the journey sakemm tkun xtrajta hija mimlija emozzjonijiet tajtejja kważi wasalt tkun qed tfaddal għaliha forsi. Imbagħad once li tixtriha tgħid imma all right, fejn hu sodisfazzjon li kont qed naħseb li ħanħoss. U dik hija il-problema li għandna llum il-ġurnata m'hawnx biżżejjed knowledge fuq id-differenza bejn il-kuntentizza li jġibu affarijiet materjali u l-kull vera kontentizza li tqatta l-ħin
mal-familja, ġifri id-differenza bejn li tkun rich and wealthy, li nħobb nisħaq fuqha, li inti forsi għandek karozza ġdida, forsi ħatkun ħatidher aħjar qudiem sħabek, ma kemm ħaddumlok dik il-kuntentizza. U d-differenza li inti qed tuża flusek biex tinvestihom f'affarijiet aħjar għal ħajtek li tkun qed iktar ħin ta' kwalità mal-nies li tħobb, li tkun forsi ħatamel dak il-kors li ħajwaslek għal xi ħaġa iktar il qudiem. U dik hija l-differenza u sfortunatament minħabba ir-riklamar li qed isir, minħabba li l-negozji qed jistudjaw l-emozzjonijiet tagħna b'mod intensiv, ħafna drabi qed iġeluna naħsbu li jekk ma nixtrux dik il-karozza, dak il-mobile, jew dak l-affarijiet materjali, maħniex ħanilħu il-kuntentizza tagħna. Inżommu ftit dil-idea ta' pressure mhux biss mill-medja soċjali kif ukoll imma fil-ħajja. Sewwa mingħand il-ħbieb u b'mod indirett ħafna mid-drabi mhux mod dirett, hemm eżempji ta' dal-pressure dirett, imma jekk qed nitkellmu fuq affarijiet bħal mobiles. Sewwa li għandi ċertu tip ta' mobile li naf li jekk mhuwiex bħal tal-ħbieb tiegħi mhux ħajkun kompatibbli, ma nistax nagħmel ċertu affarijiet magħhom. Fuq ħruġ, fuq safar, kunċetti li I'm sure kulħadd esperjenza xi darba, ma nafx għandek xi kummenti inti fuq kif taħseb fuqhom inti Matthew. Me personally, I've always enjoyed it when I had something which other people don't have. It's the exclusivity of it. Like, let's say everyone has this one phone brand, which I don't personally like. But then I have a phone brand which isn't very common, at least here in Malta. I enjoy having it, and it's a good conversation starter, you could say. And it's these things where I've never felt a lot for peer pressure, me personally. I've always enjoyed feeling out of the herd, you could say. So non-conforming. So u ħanżom da suġġett għax forsi dak li inti tallimt meta kont għadek iżgħar jikkontribwixxi għaliha, forsi ħadd ieħor tallem mod ieħor, imma qabel ma nidħol ftit fis-suġġett, ma nafx intom x'taħsbu fuq l-istess mistoqsija, dat tip ta' pressure kif teħendiljaw, x'taħsbu fuqha inti? Le fem jiena imbagħad daqsxejn biha din għax nuħu eżempju minni li ġrat li riċentament huwa li ifhem inkun ma' sħabi u issa tafu li hemm il-World Cup bħalissa, ovvjament ikun hemm dawn il-collectibles u hekk u jiena bdejt nara sħabi jidħlu jieħdu interess fiha u mingħajr ma dħalt fiha, però once li sħabi lestew minna dil-ħaġa jiena bqajt lura ma kellix daqshekk ħin biex nitfa' fuqha u spiċċajt isni ħlejt il-flus fuq dan l-oġġett ta' xtfajtu fil-ġemp. Imma interessanti jekk ma tiddejjaqx forsi nitkellmu ftit fuqha, l-idea sempliċi kienet li jiena sħabi qed jagħmlu hekk, nixtieq naqattar ħin ma' sħabi, konna fuq xiex nitkellmu, ma rridx forsi tista' tgħidli inti ma rridx li jkolli konverzazzjonijiet li ma nistax nieħu sehem fihom jien, sewwa tħossokna aljenat li ma tistax titkellem magħhom fuq dat tip ta' affarijiet. Forsi this is il-ħaġa li spiċċa tikkontribwixxi għad-deċiżjoni li tieħu sehem fiha. Ejwa, hekk infatti fhem kif qedlek din taffettwani ħafna jiena din il-ħaġa u infatti kemm il-darba ġrat li din ġast eżempju riċenti li ġrali. Napprezza li semmejta, ħafna li qed jisimgħuna jafu wkoll, napprezza li semmejta. Mhux qed ngħidu wkoll li hija impossibbli li tagħmel dal-affarijiet u ma tieħux gost. Tamma li tkun aware il-konsegwenzi x'inhuma jekk inti qed f'post forsi ftit iktar tkun iktar attent minn ħaddieħor. Ma fx tiċċiżi ċaġ inti. Tista' ħaġa ġifieri mhux l-ewwel darba jew tnewwaq ta' pressure biex inkun bħal sħabi. Tifhem nkun ħossni parti bħal oħrajn. Fejn ikun hemm konverzazzjoni nkun nista' nkompli għax bqisek li titlef l-esperjenza ma tkunx taf x'ħatejt fiha. Però għalkemm persuna normali għal peer pressure l-importanti huwa li huwa jitgħallem minn dak li jkun ġara wara u jekk hemm bżonn nipoġġi bil-qiegħda jgħid tara jiena nista' naffordja nixtri din il-ħaġa, jien ma naffordjax nixtri dik il-ħaġa. U hemmhekk irid jgħid ara mela jiena ħanieqaf dil-biċċa xogħol mhux se nixtri llum. Forsi nixtri għall-ġimgħa d-dieħla l-ġimgħa ta' wara nġemma lija. U timxi kollox pass xi darba ħadd tasal. Però again li taqa' għal peer pressure ma nasibx hija xi ħaġa ta' barra minn hawn, hija normali ħafna.
ġast titgħallem minna u tgħid il-qoddim ħanżomm aktar sod. Fimtek li taraf minn qabel li probabbli dak li qed tikkommetti għalih ħajkun ħafna ikbar milli għax dan ħaġa li semmejt suġġett specific li tat-tip ta' consumables. Dak il-ħin ma jidux ħafna flus. Imma l-commitment li tħalt għalija huwa ħafna ikbar milli interessanti immens, napprezza. May I add something? 100%. This thing which we're all mentioning out is FOMO, fear of missing out. So, for me personally, this FOMO doesn't come from physical items, and companies, they know about FOMO, and they always try to get you into it, especially online service video games, for example. They always try to with their subscriptions and get you with it. For me, it's always been with social moments, FOMO. So let's say I get the FOMO about missing out, like going out with friends, for example. So the memories for me, I get the FOMO for it, not being able to meet up with friends or going for an experience. That's what I try to spend my money on, experiences. And more, I prefer spending money on food as well, because I enjoy culinary as well. So, u tikkontribwixxi ftit l-idea, again, personal question, inti tiddejjaqx tirrispondija. Tiddejjaq mill-idea li jekk inti ma morġ il-konverzazzjoni ta' meta niltaqgħu ħatkun fuq dak is-suġġett u inti ma tista' tikkummenta xejn fuq u ma tistax tipparteċipa, ma tistax. I listen a lot, and so most of the time I end up hearing what I have, and I end up maybe being devil's advocate or even just making something up. And just it's easy to, if you're able to, it's easy to create a conversation if you're able to understand the concept. Fimtek, all right. Għallaqas ma tafetwakx daqs ħaddieħor. Interessanti. Kurjus mbagħad min naraw forsi min jirala ta' maħħawla. Nixtieq ftit nitkellmu u probabbli nkomplu nitkellmu fuq is-suġġett l-idea ta' credit cards, debit cards u cards ġol mobile. Dan li nsejħulu plastic money. Irrid forsi nibda bik, Luka, fuq is-suġġett. Ma nafx għandek xi ħsibijiet in terms of kif jaffettwa sewwa persuna jekk qed jara xi ħaġa l-abilità tiegħu biex jixxiha. Il-fatt li għandek credit card, debit card seħilhom li trid, ovvjament iktar faċli li wieħed jonfoq għal xi għax inti tara ċertu kumpanija anke fuq l-internet kummerċjali issa ilhom insomma mhux issa m'għamlu iktar faċli buy with one click jgħidlek, jiġifieri inti tkun ġa daħħalt id-dettalji kollha tiegħek forsi minn xi ħaġa li tkun xtrajt qabel u kemm tafa żbuttuna u xtrajta qisek ovvjament x'ismgħu kemm qiegħed f'supermarket u xtrajt mal-ewwel ma qiegħed fuq l-internet ma qadx jitolbok taġġa tdaħħal l-indirizz u kollox laqqas xejn ġast tafa żbuttuna u l-oġġett xtrajtu mal-ewwel ġieli anki tara ħafna nies jixtru affarijiet biżball, pereżempju. Bad qisek tajtu jfissa xtrajtu mhux ħanikkanċella. Qed tifhimni ġifieri din il-buttuna li jagħmlu fuq l-internet hija perikoluża ħafna ma fl-istess ħin daw jafu x'qed jagħmlu. Qed tifhimni jafu x'qed jagħmlu u mhux qed jagħmluha żgħażagħ biss qed jagħmluha issa l-kull ġenerazzjoni għaliex jafu wkoll li min għandu ċertu età u qed jafasa biżball they are aware li dik tista' tiġri imma ovvjament ma jimpurtaħħomx għax at the end of the day huma l-interessom li il-kunċett li qed inaqsu anzi l-ammont ta' ħin li għandek biex tagħmel deċiżjoni. Napprezza l-punt, Luka, ħanieħdu ftit pawża qasira, ibqgħu magħna. Għakom, nura fl-studio, fej konnet niddiskutu l-idea ta' debit cards, credit cards, u anka li tħallas bil-mobile u devices oħra. L-istess mistoqsija fuqek, Jacob, mafx għandek xi idejat. Le, żgur, hemm differenza kbira li tuża plastic money versus flus kontanti fil-kartira tiegħek dik aħna ngħidu l-antika. Tmur tixtri, tiftaħ il-kartira tgħid orajt baqali 50 euro. Xi kultant tgħid baqali 5 u tfhem marret kif ma baqgħetx hemm. Interessanti. Mingħajr ma trid inti tkun qed tixtri u tinsa xi xtrajt. Plastic money jagħmel affarijiet aktar faċli. L-istess, forsi tkun qed tinsa l-ammonti nieżlin ħin kollu jekk ma tkunx persuna
intensiva li ħin kollu toqgħod tara l-accounts tiegħek online, min tista' tara l-figuri nieqsin, ara x'jiġri, ħaton fuq aktar milli inti kellek pjanat. Debit cards mod, credit cards, l-affarijiet għandhom konsegwenzi akbar għax inti tibqa' nieżel f'dak li l-bank iselfek jew l-istituzzjoni finanzjarja tik dak il-credit limit u inti tibqa' tonfoq. Mhux li ma nsemmux ukoll li credit cards ikollhom dawk il-benefiċċji aktar superiori fuq debit cards. Biex iġġaluk mhux eżatt, jekk mhux reward systems, jekk għandek xi insurances, ġifieri, u mbagħad dejjem tgħid iwa issa nħallasha il-paga tasal, issa noqgħod attenti x-xahar id-dieħel u dik minn ma trid ħaġġilek tonfoq aktar u aktar flus. Punt interessantissimu li probabbli bħala żgħażagħ napprezzaw inqas. Li meta tuża l-cash mingħajr ma trid isek qed iżżomm budget f'idek. Daqshekk hu. Ġifieri jekk inti qed tonfoq bil-card jew qed tuża xi ħaġa oħra, m'intix qed tara l-ebda bilanċ, so to speak, hemmhekk qed tara xi ħaġa li tista' tara bajnejk hemm fadal qudiemek li jaf tikkontribwixxi biex tkun iktar attent, konservattiv. Interessanti immens. L-istess mistoqsija fuqhom, ma nafx tiġi tibda inti fuq is-suġġett Matthew. For me, I'm a miser. Call me Jeremiah Scrooge. I hate spending money. But the thing is, when it comes to spending money online, like you can just tap, you can just use your fingerprints, and it will pay you. And subconsciously, you don't have the feeling that you're spending money. But let's say when I was younger, I used to have, let's say, 50 euros maximum for my birthday. You every time you spend it, you feel it, because you're making the knowing the physical motion of taking out money and giving it to the person. So, but even then, sometimes I never, when it comes to spending money, when I'm on the computer or on the console, you have to put in your details yourself. So, and I never save my details, no matter the hassle it is, because I'm making the knowing decision, the knowing action that I am putting in my details, and I'm spending money. So interessant. So anka l-fatt li qed tagħmel iktar diffiċli biex tonfoq il-flus, għax li kieku tħalli d-dettalji hemmhekk, id-darba li jmiss kemm tidħol. Because on the phone, it's dangerous, essentially. And even then, but then in the shops, it feels it's so much easier taking to tap. But then, knowing I'm still making the idea in my head, looking at my balance, negative. And this is the last thing. The only time I get to use physical money, because I love the feeling of using physical money. It's nice. It's playing Monopoly. Fintek. Li again, l-istess idea li semma to be fair, l-idea li għall-inqas hemmhekk għandek some sort of indication ta' kemm qed tonfoq. Għax għandek il-flus qudiemek, qed tara l-flus ta' ħadd ieħor, aware għasta dak li qed tagħmel. Punt interessanti li semmejt li xorta fil-Monopoly jibqa' jintuża mar forsi joħroġ xi verżjoni li anke bil-kart tista' tilgħab. Xtaqt, naqleb l-istess ħaġa fuqek, Mela, le, jiena li nħobb nagħmel personalment, għax ovvjament bil-kart faċilment ħallas u kif edna il-flus ma taraħħomx nizli. Ġifri li nħobb nagħmel huwa li ikolli konti ieħor jiena fej nitfa' ċertu ammont ta' flus fih u ngħid dawn il-flus eżempju ħanżommhom għal affarijiet li jogħġbu għalija, fimt mhux bħal ikel għalija, affarijiet ta' gosti għalija. Allura ovvjament jekk kont kif semma qed tilab xi konsol u ovvjament għandek il-karditi imdaħlin xtrajt minn fuq għaw naqsu minn dak il-kont, allura l-oħrajn għadhom siguri. Fintek ġi l-metodu tiegħek huwa litteralment li tneħħi kważi l-kapaċità tiegħek biex tonfoqhom għax tgħid dal-flus mhumiex għalhekk, ma nistax nużhom. Id-dettalji li għandu l-konsol f'dal każ mhumiex relatati mad-dettalji ta' dak il-kont. Fintek. U infatti ma nafx forsi tiġi xi ħaġa fuq għaluka li metodi li taf li nistgħu nużaw semmejtu żewġ metodi pjuttost interessanti. Il-kunċett ta' catch ukoll oġobni. Ma nafx għandek xi żid fuq. Il-metodu li tneħħi il-flus biex ma tużaħħomx huwa metodu naħseb jiena importanti ħafna, anzi ġifieri li għadu kemm qal Jan huwa essenzjali, anzi infatti noħda fuq innifsi li jiena ma nqisli l-innifsi li nonfoq bla doġġ, imma
xorta nagħmilha punt li jisma' kull ġimgħa impoġġi ċertu ammont fil-kont għall-infiq ta' kuljum tajli għaliex ma taqbax tpoġġi ta' xahar sħiħ li għaxin l-effort li tittamel li kull ġimgħa trid iddaħħal new amount ngħidu €400 fil-ġimgħa. Sewwa, mela kull nhar ta' Sibt pereżempju ngħid ħanidfa' €400 għal xiex. Ħalli jekk dik il-ġimgħa partikolari sal-ħamis spiċċawli ma jfissirx li ħanoqgħod jumejn ma nikolx ta' ġifieri hawnhekk imma konxjament naf li spiċċaw il-flus dik il-ġimgħa. U il-fatt li jkunu spiċċaw ħatħossa inti għandek l-emozzjoni li inti spiċċajt bla flus u għadu l-ħamis u s-Sibt daħħal iktar flus suppost. Xorta nitfa' iktar flus dik il-ġurnata ovvjament inti tittejx sewwa, imma l-fatt li inti aħna forsi bil-Maltajt imma mhux qisek qed issawwat lilek innifsek imma tkun trid tħossa biex tifhem xi tfisser. U iktar mill-li sawwat qed tiddixxiplina. u qed tagħmel kontra qed jagħmlu huma ġifieri li kieku huma l-kumpaniji ta' qed nużaw mod ġenerali m'għamlux li jagħmlu biex iġaluk tonfoq iktar. Xorta kont tħossu dak l-uġigħ. Qed tiġġibu lura. U li sar diffiċli għax flus kontanti okej baqa' ma mexxin lej ħajja kemm kulħadd jaf li kemm jista' jkun qed innaqsu minnhom, ġifieri dan 20 sena, 30 sena oħra min jaf. Qabel qas ikunu għadhom eżistenti il-flus kontanti, ġifieri irridu nidraw bit-teknoloġija u biex nidraw bit-teknoloġija irridu nirbħu fuq it-teknoloġija eventually, ġifieri diffiċli kemm diffiċli hemm bżonn element ta' dixxiplina biex nikkontrollaw lil nfusna anki min hu aware ta' x'inhu jiġri. Ġifieri l-problema mhux biss fuq persuni li forsi mhumiex konxi tagħha, imma anke fuq nies iddixxiplinati u wkoll jaqgħu għaliha, inkluż jiena nnifsi ġifieri mhux ħaniddeja ngħid, tifhimni, qed jgħidu fdej ħadd mhu perfett laqqas jiena għalhekk għamilt din is-sistema biex kemm jista' jkun iva il-weġa li jiena spiċċajt €100 inqas dik il-ġimgħa €50 inqas dik il-ġimgħa inħossa du full ħalli forsi x-xarta wara l-ġimgħa ta' wara nhar fejn nista' nirranġa kemm son nirranġa. U hemm element ta' kontroll fiha wkoll. Inti qed tiddeċiedi xi tħoss u għal xi tħossu. Eżatt. Ħadd tiġi tħoss bil-mod tagħhom. Eżattament, eżatt. Nixtieq inżomm l-istess idea fuq it-tfaddil. Jacob, nixtieq inkellet lilek fuqha. Mela punt li tikkarifika huwa l-importanza li inti ma tużax metodu wieħed jew metodu ieħor, imma combination ta' tnejn. Ma ninsewx li xi kultant ġieli tmur tixtri x'imkien hemm ta' kemm ma jkollhomx l-aċċess biex tuża tħallas bil-kard, però hemmhekk jgħid ħajkollok xi żejda flus biex tuża, però mhux li ma nużaw il-cash biss. Għarajt xi anke benefiċċji fuq prodotti oħrajn iridu narawhom fiex ħin inti ssifer bil-fors, anke inti tevita l-flus minħabba xi currency exchanges li jkollok bżonn tagħmel. Però biex inkompli mal-punt ta' Luka, dan huwa kunċett li jużaw ħafna financial advisors, nies li jagħmlu fuq il-finanzi, ġifieri dan il-kunċett ta' pay yourself first, kif ukoll li jissuġġerulek li inti forsi tagħmel standing order, saw min imexxi l-affarijiet hu kif jixtiequ, però min jippreferi standing order u hemmhekk inti tkun qiegħed tkun strett miegħek innifsek, aktar iddixxiplinat miegħek innifsek fejn inti taf li l-paga dieħla u mill-ewwel ser ikollok ammont ta' flus minn dik il-paga li se jmur jiġi fis-savings jew inkella invested mod awtomatiku. Mingħajr ma trid hemmhekk inti tgħid ara jekk ingħar ċivejt €1000 paga baqa' li 500, ħanara dawk il-500 kif ħanejx bihom. Tittejx komdu ovvjament, però minn dawk il-500 l tibda tnaqqas ispejjeż li inti jkollok jekk għandek xi dejn, xi self, commitments li forsi jkollok xi sports jew hobby li inti taf għandek commitment fix-xahar li tonfoq X amount of money fuq dak il-sport. U mbagħad dak li jifdal ikunu affarijiet għalik, ġifieri affarijiet aħna forsi nilu żejda, wants rather milli needs. Però le huwa importanti ħafna li jkollok sistema, fil-verità m'hemmx waħda tajba, iżda sistema li inti issib u taf li dik aktar sistema li tgħin lilek tħaddem flusek. Issa fuq da suġġett imma min jgħidlek isma' jiena ħanibda nġemma flusi. Meta nibda naqla aktar. Iva. Kunċett li ddiskutejna fil-passat. Din l-idea li meta naqla iktar mbagħad ikun worthwhile nġemma. Sewwa ħalis m'għandix għalfejn naħseb fuqhom u meta nasal dak iż-żmien nibda nġemma kif suppost. Fil-prattika ħafna statistiċi juruna li
mhux hekk jiġri, meta tispiċċa infatti tkabbar kemm qed taqla, xorta tispiċċa tonfoq u ma ġemma xejn. Jekk tista' tina ftit idea għax tiġri, ħsibiet tiegħek fuqha. Ara, l-ewwel nett hemm waħda mill-affarijiet huwa li inti tgħid mela l-paga tiegħi mod ta' kemm żidt li b'500 € fix-xahar u minflok noqgħod bil-qiegħda u npoġġi ngħid fejn ħanpoġġihom dawn il-flus, kif ser ninvestihom, kif ser nġemmagħhom. Nibda ngħid mela jiena nista' nibda naffordi nagħmel hekk. Nista' minflok pereżempju darba fix-xahar mant il-barber nibda mmur darbtejn. Jew nagħmel servizz li jkun package aktar għoli minn dak l-istortu nonfoq. Ġifieri dik tkun hija kind of like xi ħaġa li aħna naqgħu għaliha. L-istess tgħid żied mela ħammur nixxi karozza ġdida u issa nissellef fuqha. Mhix problema, għandi dak il-gap li qed jagħmel tajjeb għalija. Ġifieri dik hija xi ħaġa tentazzjoni wkoll li ħafna nies jaqgħu għaliha. Però biex iġġemma aħjar tibda meta tkun żgħir, qatt mhuwa tard li tibda ġemma imqarba ammont baxx. Ħafna prodotti li joffru istituzzjonijiet finanzjarji ikunu fejn inti tkun flessibbli b'dak l-ammont li tibda ġemma jekk hux fix-xahar, fis-sena, fil-ġimgħa. Però dejjem tista' iżżid l-ammont tiegħek. Allura ħanibda llum li għandi din il-paga, u mbagħad dan ikber, da tiżid il-paga, jew inżid dak l-ammont jew npoġġi ammont ta' flus f'xi ħaġa differenti. Ġifieri importanti li dejjem at least tibda l-ewwel pass għax dak ikun diffiċli. Once li jkollok l-affarijiet għaddejjin imbagħad toħod dan-norma tiegħek ta' tgħid man daqshekk għandix nonfoq. Fimtek. U tibda tprioritizza. U fatti kunċett li man l-ewwel jiġi f'moħħi, kemm hu faċli u ma nafx taħsbu intom fuqha, kemm hu faċli biex ngħidu issa xi darba. Sewwa meta tnaqli iktar sa xi darba nagħmilha, sa nibda dal-waqt, nibqgħu sejrin hekk. Ma nafx intom kif tħossukom fuqha, hija faċli immens biex tajda, hija pjuttost anke tgħinek tħossok aħjar dak il-ħin għax tajtu le, m'għandix għalfejn inkwieta, xi darba ħanibda nagħmilha. Nagħmluha għal ħafna affarijiet biss, mhux għall flus biss nagħmluha di. Ma nafx intom tirrelatawx magħha speċjalment li għadna ovvjament iżgħar u ngħidu l-qudiem fidej l-qudiem. Fem jiena nħu minni minn dejjem kont daqsxejn ewer anke meta kont għadni student u kont għadni bl-istipendju kont ngħid eżempju ħanwarrab 20 € jekk għalajt 100 warrab 20 € u mbagħad naraw jekk hemm bżonn tini il-mami. Ġifieri. Ullum il-ġurnata sirt dejjem once naqla l-paga nitfaħħa fis-savings u mbagħad il-problema li ġrat li hija li jekk mbagħad tiżditlek il-paga ma trix tibqa' żomm dak l-ammont ta' savings, ġifieri l-ammont importanti li jekk żidtlek il-paga żidu wkoll. U dik jiena f'dik sib daqsxejn ta' diffikultà biex inżid l-ammont li nitfa' fis-savings. Għax awtomatikament nassumi li dak il-flus li ħajbda jidħol li huwa żejjed, il-budget ma nbidilx. Allura ħataraħ li isma' tal-flus kollu żejjed, nista' nużah fiex irrid. Fintek. U l-istess idea fuqek, Betty ma nafx taħseb? For me, I've always gotten used to saving, so I never had the issue of procrastination when it comes to saving money. I remember, I think even since primary I started saving. So in my birthday, it was birthdays and Christmases, I used to get a good amount of money. So I would keep, let's say, 50 in the piggy bank, and then the 100 it will go into my mom's savings because we kept a tab on how much money was mine in my mom's savings because I couldn't open one since I was 5 years old. So I've always gotten used to keeping money. So then when I started college, and I was getting the stipend, I wasn't going out a lot. Mainly the money I used to do, I used to keep. I used to have one online banking and then my main savings account. So I used to get the stipend, put the majority in the savings, and then put, let's say, 20 euros in my online banking, which I would use to pay for food. Because sometimes you feel like, let's say, I want to buy a burger from the food stand today, because I'm tired and I don't feel like making sandwiches from home. Nisku, u ħaġa li semmejt inti li jaf tkun relevanti għalik fuq il-campus innifsu. Jilqawk, joffrulek ikel,
ħafna tipi differenti ta' postijiet, għall-inqas l-università, ftit li niftakar fuqu. Niftakar ħafna postijiet kienu fetħu post ġdid, speċjalment għalhekk biex toffri dat tip ta' ekel u toqgħodu hemm ma' sħabek. Ma fx inti issibix diffiċli tibda tajt u lesa nirranġa hemmhekk nixxi minn hemm. Can I say the name of the college or no? Mela, bla dubju. Because I go to MCAST. So there's the different blocks. There is the cafeteria, but then in front of my block, block D, there's a food stand, which is, I'm pretty sure, part of the food, the cafeteria. But then outside the actual MCAST, there's a food truck, which the majority of people go to because that's where the better food is. The thing, going back into FOMO, a lot of it is smelling the food from the people, from your peers, or maybe someone has an energy drink and like, an energy drink sounds nice right now. That's the kind of thing. So, and a lot of the time when it comes to these things, I'm finding it harder to restrain myself, but I need to remember I can't keep spending money on food and drink. Fintek. Punt interessanti ġveri min jispiċċa jixxi, kważi jispiċċa walking advertisement u nnifsu. So għax qed jgħaddu quddiemek, ġej sieħbek quddiemek qed allerrijaw xi xtrajt. Fintek. In fact, me and my friends, we all steal from each other. Biex iktar tikkontru biex fintek. L-istess suġġett, Luka, għal minu żagħżugħ, sewwa għadu jgħix mal-ġenituri tiegħu u qed jgħid ismajna fil-prattiku kemm għandi bżonn flus mġemmajn. Kif taħseb li għandha tinbidel it-tip ta' ħsieb li qed jagħmel biex jippjana dat tip ta' affarijiet? Naħseb l-ikbar periklu taż-żgħażagħ li għadhom jgħixu mal-ġenituri hija li ovvjament għandek ħafna mill-każijiet il-kumdità li meta jispiċċaw flusek inti dejjem għandek is-sapport fil-maġġoranza tal-każi tal-ġenituri. Issa xi ħaġa li huwa diġà diskutejnija qabel li huwa nuqqas ta' litterizmu finanzjarju hija li jekk inti tibda tfaddal u tinvesti meta tkun għadek żagħżugħ huwa l-aħjar żmien, anke jekk tibda bi ftit. Jiġifieri qed ngħidu anke sempliċement 20-30 euro fix-xahar. Kulħadd ovvjament kif inhu komdu għal xiex. Għax għandek iktar snin ċans li flusek ħaj kollu dak li aħna nsejħulu the compounding effect. Tajjeb, ġifieri sfortunatament ngħid li maħniex edukati biżżejjed fuq allura mhijiex tort ta' ħafna żgħażagħ li mhux qed jagħmluha, mhux it-tort tagħhom. It-tort hija tan-nuqqas ta' edukazzjoni. Għax li kieku hemm iktar edukazzjoni fuqha, kieku jitjagħmlu aktar nies u ovvjament inti tkun ġab dejt tfaddal tinvesti u by the time li tkun 35 years old, whatever, sewwa ħatkun f'pożizzjoni ferm aħjar milli kieku ma bdejtx tfaddal jew tinvesti. Imma ovvjament irid tkun hemm iktar edukazzjoni fuqha u jiena ir-rekomandazzjoni tiegħi li żgħażagħ huwa iva ibdew imqar b'20 euro fix-xahar li fil-verità tqgħod taħseb 20 euro huma xejn illum il-ġurnata għax tagħmel differenza kbira għal ħajjitkom il-qudiem. Semmejt punt interessanti li infatti ġallit naħseb l-idea ta' edukazzjoni. Meta tajt edukazzjoni u tiddejjax titkellem inti fuq Jacob ukoll. X'inhi ġifi li jiena ma nafx kif nagħmilha, ma nafx kif ninvesti, jew ma nafx kif nalloka dak il-flus, jew x'taħseb li l-ikbar problema għalin iż-żgħażagħ biex nifhmu x'għandna nagħmlu, jew il-kunċett ta' compounding kif għadt inti. Hi mistoqsija ta' habits ukoll. Sewwa, jiġifieri kif inkunu tlajna, tallimna mill-ġenituri, minn sħabna, whatever, jiġifieri dan biex nsemmilek storja qasira jiena kelli persuna qalt li jiena nisma' ħafna kemm importanti li tfaddal, imma jiena minimum wage ma jifdalli xejn fl-aħħar tax-xahar. X'nista' nagħmel? U ġabitni nsetajt ma kontx nafx naqbad inweġibha. Imbagħad saqsejtha mistoqsija tisma' għadtilha 10 euro jifdallek fl-aħħar tax-xahar. Qalt li 10 euro nsib, qalt li ma 10 euro x'għan nagħmel jiena. Għadtilha ibda warra b'10 euro fix-xahar. U mbagħad kif tossokkom dan żid magħhom forsi ma s-sitt xahar hekk iżid magħhom. Iltqajt ma' l-istess persuna xi 4 xhur wara u għadtilha kif bqajt hemmhekk ma tantx kelli fiduċja li ħadd tagħmilha tifhimni għax mill-reazzjonijiet tagħha l-ewwel darba li ltqajt magħha kienet qisha mhux konvinta.
Għalt li tajjeb, talt li issa fil-kont qabel kien ikun 0, issa għandi 40 euro, għalt li mhux tal-li komplejta tal-li ħanżid issa għax tinħossni ferm iktar tajba milli kont qed inħossni qabel. Iġbi għax bdiet. Għax bdiet, l-importanti li tibda. Interessant immens. Ma ħankomplu niddiskutu dan kollu. Ħanieħdu erġajna pawża qasira, ibqgħu magħna. Lura għal-programm l-aħħar parti hawnhekk fejn konna qed niddiskutu diversi suġġetti u xtaqt forsi nisma' minn għandek Jacob. Matthew semma punt illi meta kien żgħir sewwa kellu l-ommu tgħinu fetħitlu account għax ma jistax jiftħu ovvjament f'ismu u għadna li kien savings account. Sewwa. U forsi għandek xi ideat għal xatt li huwa f'pożizzjoni hekk flok savings account. X'jista' jkun? Iva, mela, ovvjament, flok savings account, hemm ħafna diversi prodotti li wieħed jista' jmur għalihom, all right? Waħda mir-raġunijiet hija li meta inti għandek savings account, jiġifieri il-persuna mela hawnhekk f'dan il-każ kapaċi jġemma taf ġemma. Però forsi ma jkollix hemm biżejjed literazzija ta' kif tħaddem il-flus tagħha. U allura hemmhekk għandha tmur saqsi l-istitut finanzjarju li hija tafda f'pariri li jistgħu ituha ħalli jgħinuha tkabbar l-ammont ta' flus li għandha. Semmejna compounding effect, però ħafna prodotti għandhom diversification, għandhom ukoll pereżempju cost averaging effects, f'dawn huma kollha prinċipji primarji ta' kif il-flus tiegħek tista' tkabbarhom. Flus ġew kontijiet ma tieħux hemm minnhom allura inti xi tiġri. Għandek l-inflazzjoni, il-ħajja dejjem tola huwa fatt, il-valur tal-flus tiegħek qiegħed jiddiminixxi. Mit-tewro tal-lum mhijiex il-mit-tewro li kienet 10 snin ilu, huwa aħseb wara xa tkun 10 snin il qudiem. Ġifieri dak huwa l-iskop għaliex wieħed għandu jħaddem il-flus tiegħu u mhux iżommhom hemmhekk. Ikollu emergency fund kif semmejna ftit qabel, però dak li huwa żejjed naraw kif ħadd nidrizzaw b'mod aktar intelligenti nistgħu ngħidu. Ma konċett interessanti li tkellimna fuq ħankomplu nitkellmu fuq xhur. L-idea ta' alla volja l-bilanċ baqa' l-istess. Sewwa, jekk qed tikkalkulah jinnaf bl-ammont ta' trolleys li tista' timla s-supermarket, eżempju ġieli semma Luka, naqas. Iktar u iktar l-importanza ta' l-investimenti kif jistgħu jgħinuk dak iż-żmien lill-flus huma riqdin tfal tiegħek meta jikbru. Xtaqt forsi nikkonkludi ftit u nduru naqa' nitkellmu ftit fuq jekk xi ħadd sewwa jew forsi ma kienx qed jagħti każ iżejjed, jew irid jieħu xi ħaġa waħda. Jgħid isma' semmejtu ħafna kunċetti interessanti, imma x'inhi dik il-ħaġa li nista' nifoka fuqha. Kull wieħed minnkom u forsi nibda b'Luka. Iva, ara, l-lum tkellimna fuq l-infiq li ħafna drabi hija il-diskursa tal-li kuljum nitkellmu fuqha fiex infaqna l-aħħar sewwa. U punt li nixtieq anki nirrikomanda l-udjenza barra, jekk qatt forsi ma studjatu l-litterizmu finanzjarju u nixtieq nkunu nafu iktar fuq infiq. Ktieb interessanti li sibt jismu The Art of Spending Money. Jiġifieri xi ħaġa li meta rajt it-titlu għad art marti kif tonfoq il-flus. Huwa miktub mill-istess persuna li kiteb The Psychology of Money. Sewwa Morgan Housel. Huwa ktieb interessanti ħafna għax perspettiva differenti immens sewwa kif nasbu fuq l-infiq tal-flus u xi ħaġa li nirrikomanda s-sasa jekk ma jħobbux jaqraw anki forsi jisimgħu ukoll il-ġurnata saret possibbli ħafna. U naħseb li minnu nistgħu nieħdu ħafna affarijiet, jiġifieri iva, l-emozzjonijiet li hemm wara u l-arti ta' l-infiq tal-flus, literally. Ġifieri mhux ħajtikom rekomandazzjonijiet imma biex tifhmu aħjar x'inhu l-proċess għax meta wieħed jifhem jiena nemmen li jagħmel deċiżjonijiet aħjar. Fimtek. Napprezza. Luka, l-istess mistoqsija għalik, Jan. Mela, jiena ifhem ħaġa li nixtieq inżid fuq din, forsi kun hemm xi ħadd barra li hu idea minn dak li nagħmel jiena biex fuq li tkellimna l-ewwel sewwa. Eżempju, jekk hemm xi oġġett noħodha minni li semmejt l-ewwel ġifieri ma rnexxilix inżomm magħha ġifieri din, però nippruva kemm jista' jkun inżomm magħha. Jekk hemm xi ħaġa li tħajjart minn sħabek, forsi tħalli dawk it-tliet iem taħsibha
wara li għaddu dawk it-tliet tim, hemmhekk tkun ċert jekk inti x'vera tridu dan l-oġġett jekk hux ta' użu f'ħajtek jew inkella ġast Fimtek. ħaġa ta' dak il-mument. Fimtek. Kunċett li semmejna di aħbarna forsi ma jogħġbokx. Luka jgħidilna 21 days. Jaf ħajkollok tistenna ftit iktar? Mhux kont Hemm ħafna metodi differenti Ekku, fimni. ekku. Jiena ta' 21 days ibda komdament. Niċċajt ovvjament dak li huwa konvenjenti għalik biex itik dak iż-żmien li għandek bżonn, kull persuna għandu bżonn mod differenti biex propja jagħmel deċiżjoni kif suppost. Xtaqt, forsi inti titiżid xi ħaġa Matthew. For me, I think what you mentioned about the compounding and creating accounts for your children is very good. But also I wanted to reiterate on the FOMO, because the worst I've seen from people my age was the FOMO when it comes to addictive substances. So let's take cigarettes and especially e-vapes, e-cigarettes. Because I've seen people my age, because they already don't get a lot of money from birthdays or anything. Their family doesn't like spending money. They don't like giving money to their children. And then the little money they do get, they end up spending it on vapes. So the amount of times I've seen my friends, they can't go out and let's say go to the films and create memories with their friends because they spend the money on vapes. Which is because I remember when because the worst part is they're targeted towards my age demographic, which is disgusting to say the least. At least they're trying to steer away from it. But if you say cotton candy blast, a kid wants to say it because I can create smoke, because I think we can all say when we were younger and it was cold and you could see the moisture of your breath coming out. We all enjoyed the feeling of it. We felt like dragons. So if I say there's a 13-year-old, he takes a vape, which tastes like a strawberry Kool-Aid, strawberry blast or whatever, and then they release smoke from their mouth. They're gonna think it's cool, and then their friends are going to want to do it. But the issue is it's addictive, and especially when they first came out, they were €8, $8.50. I don't know how much they are now, but they were definitely a lot more expensive before. The disposable ones. Ekku. So, interessanti problema li ħafna żgħażagħ jafet jgħaddu minna. Interessanti, napprezza li semmejta. So, the one key takeaway from anyone who watches this is make. If there's FOMO for addictive substances and they're telling you, come on, try it, and you know you're addictive prone because let's say you're addicted to your phone, then say, no, I don't want to. And if they're forcing you, then you know they're not good friends. Napprezza. L-istess mistoqsija fuqek, Jacob, I mean, semmejt punt importanti immens, Matthew, napprezza. Mafx, inti għandek xi żid forsi mod differenti, taġri nefli qabża kbira minn dak li semma, imma. Biex konkludi l-importanza li wieħed jaraf li jista' jbiddel il-mod ta' kif qed jonfoq il-flus tiegħu dak jew nkella ta' kif iġemmagħhom. Li forsi meta nkunu nużaw social media nkunu kemm xi aktar responsabbli u jekk hemm bżonn iva għamel unfollow l unsubscribe biex tgħinek hemm tkun aktar responsabbli bil-flus tiegħek. Ġifieri għalija persuna għandha tibbaġitja tagħmel dak li taħseb li huwa tajjeb għaliha u meta jkun hemm bżonn iva importanti tmur tieħu opinjoni għand professjonista jaħdem dan is-settur ħalli tgħinu tiżviluppa l-mod ta' kif iħaddem il-flus tiegħu. Fintik. Il-bqija napprezza il-punti ta' kulħadd, napprezza li ġejtu llum magħna, konverzazzjoni għalija interessantissima. Nixtieq nirringrazzja it-tim tekniku wkoll tan-NetTV. Kif ukoll lilkom, l-ispettaturi tal-li segwejtuna, nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, segwuna.